Donc, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur de vous partager ce matin, c'est déjà un petit souvenir que j'avais en tête. Vous savez, dans ma vie à moi, j'ai quelques regrets. Dans ma jeune vie, j'ai déjà quelques regrets. Et peut-être le plus grand de celui-ci, c'est celui que j'aimerais vous partager ce matin. Այո, ես երդասարդ եմ, բայց շատ մի բաներ ուզեի ունել իմ կյանքիս մեջ եւ չգրցա ունել։ Ce regret, c'est le suivant, c'est que j'avais un ami d'enfance avec qui nous étions bien, avec qui nous avons tout fait. Եվ ես ընկեր ունեի եւ լավ էինք միասին։ Et cet ami-là, finalement, en 2019 exactement, eh bien, il est tombé malade. Եվ այս դրա հիվանդ դարձավ։ Nous ne savions pas forcément ce qu'il avait, ni quelle maladie il avait contracté. Les médecins étaient incapables de nous dire ce qui se passait. Դոկտորները չէի գիտեն ինչ է խնդիրը, ինչ հիվանդությունն է։ Mais ça devenait de plus en plus grave, de plus en plus grave, de plus en plus grave. Բայց իր վիճակը ավելի քեշ եւ քեշ կերտար։ Ça devenait tellement grave qu'à un moment donné, on a commencé à se relayer pour aller le voir, pour rester avec lui, parce qu'il n'arrivait plus à bien parler, il n'arrivait plus à se tenir debout tout seul, ça devenait compliqué. Եվ դա գամած չկարող խոսիլ, գանքարնել եւ իրեն կով գերտանք միշտ։ Այդ սիրություն գնենք։ Et là, un week-end comme ça, nous sommes partis avec les autres de ses amis proches et nous sommes arrivés dans sa chambre d'hôpital et nous avons commencé à être avec lui, à être présents. Et puis à un moment donné, le Saint-Esprit met quelque chose sur mon cœur. Եվ օրմոք կացիկ իրեն այցելելու մի քանի ընկերներով եւ օրմոք Սուրբ Օքի իմ սիրտից պամը սավ տբավ։ Il faut savoir que cet ami-là et toutes les autres personnes qui étaient avec moi, eh bien, étaient d'une autre confession que la mienne, n'étaient pas chrétiens. Եվ ուրիշ անձերը ինձ նույն հավատքի մեջ չէին։ Et là, le Saint-Esprit me dit, Rolf, partage-lui l'évangile. Եվ ոնց Սուրբ Օքի ասավ, Ռոլֆ այս դրուն վգայ է։ Partage-lui l'évangile. Բարի լուրը ավետարան է իրեն։ Parle du Seigneur Jésus avec lui. Խոսի իրեն Հիսուսի մասին։ Partage ta foi avec lui. Քո հավատքի մասին խոսիր իրեն։ Et moi, j'étais là à ce moment et je voulais le faire. Je voulais être obéissant à ce que l'Esprit était en train de me dire à cet instant, mais très honnêtement, je n'y arrivais pas. Ես կուզեցի հնազանդել Սուրբ Օքի ցայնի, բայց չէի կարող։ Je n'y arrivais pas pour plusieurs raisons, parce que déjà, je ne savais même pas par où commencer. C'est une personne avec qui on a grandi, on a parlé de tout, il n'y a aucun tabou entre nous, mais je ne savais pas par où commencer pour lui parler du Seigneur Jésus. Այս դրոնետ ազատ օրեն գխոսեինք, բայց չէի գիտեր ինչպես սկսել որբեսից խոսիմ Հիսուսի մասին։ Et surtout, il était malade dans un état qui était quand même assez grave. Et en fait, la pensée qui était dans ma tête, c'était de me dire, il a déjà plein de soucis, il est déjà dans la difficulté, qu'elle soit physique, psychologique, émotionnelle. À des moments, il nous demandait, mais est-ce que vous pensez que je vais mourir ? Il nous demandait tout ça, donc je m'inquiétais pour lui et je me suis dit, ah mais là, si je le lance encore dans un débat religieux, dans un débat spirituel, je vais le laisser encore derrière moi avec des questionnements et des pensées. Et peut-être que le peu de paix qu'il peut avoir à cet instant, eh bien, ça va disparaître et je vais le traumatiser encore. Եվ այս դրուն ինչպես շատ ծանր վիճակի մեջ էր, եւ ես ճուզեցի իրեն ավելի ծանրություն տնել իր վրան, եթե սկսեմ գրոնքի մասին խոսիլ, ավելի ծանր պիտի լա իրեն։ J'ai réfléchi comme ça et au moment de partir, nous sommes restés, nous avons passé la journée avec lui et au moment de partir maintenant, là tout le monde sort, on était peut-être 6 à être venus le visiter et tout le monde sort, mais moi je n'arrive pas à sortir. Je n'arrive pas à sortir parce que cette parole du Saint-Esprit sur moi, elle est lourde, elle pèse. Et le Seigneur me dit, mais parle avec lui, parle avec lui. Եվ ժամանակ եկա որպես երթանք իր կովեն,
Բայց ես չէի կարող թուրսելներ, վասնզի Սուրբ ոգի միշտ ինձ գսեր խոսի իրեն հետ։ Et là, je ressens cette pression du Saint-Esprit. J'entends cette parole de l'Esprit de Dieu. Mais très honnêtement, je n'ai pas su par où prendre la chose. Je n'ai pas eu à cet instant suffisamment de courage à l'intérieur de moi. Et j'ai mis du temps, mais j'ai fini par sortir de la pièce. Այո, Սուրբ ոգի զանր ծևով ինձ հետ խոսեր, բայց ես այս կացությունը չունեցա, որպես իրեն հետ խոսիմ, եւ ադեն մեգա որ ես դուրսելա։ J'ai fini par sortir de la pièce et nous sommes partis, nous sommes rentrés. Je me suis dit, en partant, je me suis dit, Seigneur, j'ai compris ce que tu m'as dit. J'ai pas pu le faire là, mais Seigneur, la prochaine fois qu'on va venir le voir, je vais venir exprès pour ça et je vais lui partager la parole. Je vais m'arranger, préparer mon plan, ma stratégie et je vais revenir. Եվ ես դիրոջսի ուրիշ անգամ ես պիտի կամ պատրաստած պիտի կամ որբեսի գիտենամ ինչ պիտի խոսիմ իրեն հետ։ Malheureusement, ce que je ne savais pas, c'est que le temps de Dieu, ce n'est pas mon temps à moi. Աստուծո ժամանակը իմ ժամանակը չէ։ Ce que je ne savais pas, c'est que la volonté de Dieu, parfois, elle est différente de notre volonté à nous. Աստուծո գամքը մեր գամքեն դարբեր է։ Et ce que je ne savais pas, c'est que ce jour-là, c'était la dernière fois que j'allais parler avec cet ami. Եվ չի գիտեր որ այս անգամ վերջինն է որ իրեն պիտի տեսնայի։ Quelques jours après, on a reçu un appel pour nous dire que c'était fini, c'était terminé, c'était trop tard, que les médecins ne pouvaient plus rien faire pour lui et qu'ils allaient donc le débrancher parce qu'il était sous assistance respiratoire et qu'il fallait qu'on vienne à l'hôpital pour juste lui faire nos adieux, mais que c'était terminé. Մի քանի օր հետո լուրը գա որ այլևս հույս չկա դղուն համար եւ իրեն պիտի ցկեն, ուրեմն եկեք իրեն վերջին անգամ տեսնելու։ Alors à ce moment-là, j'ai été pris d'une très grande tristesse. J'ai été pris d'une très grande tristesse parce que je me suis dit, mais le Saint-Esprit t'a prévenu, le Saint-Esprit t'a parlé, le Saint-Esprit a mis dans ton cœur une pensée. Եվ այս ադեն ես դխուր եղա, վասնզի գիտեի որ Սուրբ ոգի զանրությունը դրավ իմ սիրտիս մեջ, խոսքը դրավ իմ սիրտիս մեջ։ Mais toi, tu n'as pas été en mesure d'écouter ce que l'Esprit t'a dit à ce moment-là. Բայց շունչ տուն հնազանդ չեղար։ Et donc, je suis resté avec dans ma tête l'idée de me dire, mais cet ami avec qui nous étions si proches, avec qui nous avons fait tellement de choses, je ne sais même pas si, avant de fermer les yeux, eh bien, il a pu faire la paix avec le Seigneur Jésus-Christ ou non. Ուրեմն ես չէի գիտեր ես երբ այս դղա մահացավ, արդյոք Հիսուսի հետ գնաց կամ Հիսուսի զատ։ Et comme je vous le disais, c'est un de mes plus grands regrets. Depuis, le Seigneur a mis la paix dans mon cœur par rapport à cette situation, mais celle-ci m'a permis de comprendre une chose, eh bien, c'est l'importance de l'évangélisation. Իմ սիրտիս մեջ զանր բան եղավ, բայց դիրոջ խաղաղությունը եկավ հետո իմ սիրտիս մեջ։ L'importance de partager notre foi. Եվ շատ կարևոր է մեր հավատքը բաժնակցել ուրիշներուն հետ։ L'importance de témoigner de ce que Dieu fait dans notre vie. Կարևոր է ասել ինչ դերը գնե մեր կյանքերու մեջ։ L'importance de ne pas avoir honte de ces choses-là. Եվ պետք է չամճնանք։ Parce que l'éternité des gens qui sont autour de nous, des fois, dépendent de ça. Ասացի մարդիկներուն հավիտյան կյանքը մեզ մեկ գախյալ է։ Ce matin, j'aimerais nous parler du témoignage. Այս առավոտ գուզեմ ասել ինչ է վգայել։ J'aimerais nous parler du témoignage et surtout nous dire ce matin pourquoi est-ce que nous devons témoigner. Ինչու պետք է վգայենք ուրիշներուն։ Pourquoi nous devons témoigner. Ինչու պետք է վգայենք։ Je pense que nous sommes tous d'accord que l'histoire que je viens de vous raconter est une histoire malheureuse, n'est-ce pas? Այս բացմունքը որ քիչ առաջացի դխուր բացմունքն մնա։ Mais si nous sommes vrais avec nous-mêmes, nous avons tous à un moment donné de notre vie, eh bien, commis cet même acte d'une manière ou d'une autre. Բայց եթե անգերձենք գնանք սեր որ մենք ալ նույն ամենուս նույն սխալը ըրինք օրմո։ Le Saint-Esprit a mis une parole dans ton cœur, il t'a demandé de faire quelque chose, mais pour une raison X ou une raison Y, eh bien, tu ne l'as pas fait.
Սուրբոքի բամը դրավ քու սրդիդ մեջ, բայց դու դարբեր բաներով չրի ինչ որ գսեր Սուրբոքին։ Et toi, tu penses que tout va bien et tu continues ta vie, mais tu ne sais pas que la désobéissance que tu as eue envers le Saint-Esprit eh bien, a causé quelque chose. Բայց մենք գյանքը գշարնագենք, բայց չենք գիտեր հետևանքները, երբ չհնազանդենք Սուրբոքին։ Ce matin, j'aimerais nous encourager à être obéissants à l'Esprit de Dieu. Այսարդու գուզեմ ցես կաչարերել, որ հնազանդ լանք Սուրբոքի ցայնին։ Obéissants à la parole de Dieu et obéissants aux convictions que Dieu met dans notre cœur. Հնազանդիլ Սուրբոքին եւ ինչ որ գտնե մեր սրդերու մեջ։ Que ce soit par rapport à notre famille, à nos collègues, aux gens qui sont autour de nous, eh bien, soyons obéissants aux convictions que le Saint-Esprit dépose à l'intérieur de notre cœur. Լա մեր ընտանիքներուն կամ մեր ընկերներուն հնազանդ լանք ինչ որ Սուրբոքի գտնե մեր սրդերու մեջ։ Ce matin, on pourrait dire beaucoup de choses sur l'évangélisation, mais moi, je vais m'attarder sur le témoignage et sur pourquoi il est important eh bien, de témoigner. Շատ նոպաներ գրնան կսել, ինչ է ավետարանը ըսել, ինչ է, բայց գուզեմ մի քանի շեշ տնել վկայության վրա։ Premièrement, j'aimerais nous dire que eh bien, nous devons témoigner parce que le témoignage est une véritable puissance. Առաջին բանը գուզեմ ասել, որ պետք է վկայենք, վասնզի վկայությունը զորություն ունի։ Le témoignage est une puissance. C'est-à-dire que eh bien, le témoignage, c'est un outil que le Seigneur nous a donné pour nous permettre d'évangéliser. Վկայությունը գործիք մնե, որ դերը մեզի գտնե, որբեսի կործադենք ուրիշներուն համար։ Et le témoignage, c'est un outil qui est accessible à tous. Եվ այս գործիքը ամենուն համար է։ Vous savez, dans le livre de Jean, au chapitre 9, je vous laisserai lire tout le chapitre à la maison qui est vraiment très intéressant. Mais ici, on va se concentrer sur le verset numéro 25. Et ici, ce qui se passe, c'est que Jésus, eh bien, il va guérir un homme qui est aveugle de naissance. Հովանես 9:26-25 մեջ է գտեսնանք, որ Հիսուս կբժիշկե մարդը, որ գույժ էր։ Et lorsque les pharisiens vont attraper cet homme qui a été guéri par Jésus, eh bien, ils vont commencer à l'interroger et ils vont commencer à remettre en cause eh bien, sa guérison. Հովանես 9:25 Եվ գտեսնենք, որ Հիսուս կբժիշկե մարդը, որ գույժ էր։ Ils vont commencer à lui dire, mais finalement, celui qui t'a guéri, ce Jésus, qui est-il? Եվ գսեն, որ այս Հիսուս, որ քեզի բժշկեց, ով է։ Ils vont lui dire, mais il va leur dire, mais c'est un prophète. Բիզեսեն, որ մարգարեն է։ Ils vont répondre, non, ce n'est pas un prophète. Cet homme-là, c'est un pécheur, donc il ne peut pas être prophète. Եվ գսեն, որ այս մարդը մեղավոր է, չգրնար մարգարեն լալ։ Nous ne croyons pas en lui, nous croyons en Moïse parce que Dieu a parlé à Moïse, mais il n'a pas parlé à cet homme-là. Մենք գավադանք Մովսեսին, վասնզի Մովսես ասված Մովսեսին խոսեցավ, այս մարդը մենք չենք ճանչնար։ Et cet homme va leur répondre quelque chose d'extraordinaire au verset numéro 25. Եվ այս մարդը հոյագա պամը պիտի պատասխանե։ Jean 9, verset 25. Il va leur dire, s'il est un pécheur, moi je n'en sais rien. Mais ce que je sais, et la chose qui est sûre, c'est que moi, j'étais aveugle, mais maintenant, je vois. Այս ամարը գսե, եթե այս մարդը մեղավոր է, ես չեմ գիտեր, պամը գիտեմ, ես գուր էի եւ հիմա գտեսնեմ։ Moi, j'étais aveugle, mais maintenant, je vois. Ես գուր էի, բայց հիմա գտեսնեմ։ Cet homme a été témoin de ce que Jésus a fait dans sa vie. Այս մարդը վկայեց Հիսուսին շրավ իր կյանքի մեջ։ Il vient devant les gens et on commence à vouloir avoir des débats avec lui. Եվ այս մարդու միշտ քեշպաներ գսեն ուրիշները։ Il commence à chercher à rentrer dans la théologie avec lui. Եվ թեոլոգիա մեջ կգուզեն մտնել այս մարդու հետ։ Il commence à chercher à rentrer dans la doctrine avec lui. Եվ գրոնքի մեջ գուզեն մտնել այս մարդու հետ։ Est-ce que vous avez déjà été dans cette situation? Այսօք այս վիճակը դուք գիտեք։ Moi, je viens pour te partager la parole de Dieu, mais toi, tu veux seulement débattre avec moi. Ես շատ մարդու գուզենք Սուրբ Գիրքը
Perel բայց իրեն գրոնքի մասին գխոսին։ Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que la Trinité ceci? Est-ce que l'Église cela? Est-ce que le vendredi? Est-ce que le samedi? Est-ce que le dimanche? Est-ce que? Եվ մարդիկ շատ գրոնքի բաներով գսպաղվին։ Արդյոք Հիսուսը դերն է, եկեղեցի ինչ է, ինչ չէ։ Quelqu'un a déjà vécu ça? Արդյոք գիտեք այս վիճակը։ Mais cet homme-là, devant cette situation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, écoutez, moi je ne sais pas, je connais rien moi de ces choses-là. Je débat pas avec vous. D'ailleurs, je ne peux même pas débattre avec vous parce que je n'ai même pas assez de connaissances pour débattre avec vous. Եվ այս մարդը դիսե ես ոչ մի բան չեմ գիտեր գրոնքի մասին, թեոլոգիա մասին, մի բան գիտեմ։ Mais une chose est vraie, une chose est certaine, c'est que moi qui vous parle ici, j'étais aveugle et maintenant je vois. Ես միայն մեկ բան գիտեմ, ես գուր էի եւ հիմա գտեսնեմ։ Mais à partir de là, qu'est-ce qu'il pouvait dire de plus? Ուրիշ այս մարդը ինչ գրնարսել։ C'est la fin du débat, comme ils viennent de le dire. C'est la fin du débat. Ուրիշ բան չգրնարսել մաս մարդը։ Voyez, le témoignage est une puissance parce que le témoignage met tout le monde d'accord. Վկայությունն ու զորությունն ունի, ասենք ամեն մարդ գտեսնե։ On peut débattre sur plein de choses. Ça- On peut s'asseoir là et ouvrir Lévitique, ouvrir l'Ancien Testament, ouvrir le Nouveau et rester pendant des heures. Ժամերով եւ ժամերով գրոնքի գրնակ խոսիլ, հին դագարան, նոր դագարան։ Je peux vous donner des arguments et vous allez me donner des contre-arguments. Դուք գրնակ բաներ ասել, ես ուրիշ բաներ գրնամ ասել։ Et tous ceux qui prônent une doctrine, ils ont tous des versets pour appuyer ce qu'ils disent. Եվ Tout le monde. Եվ մարդիկ բամը գսեն, համարներ պիտի ցույց տան, ես ալ ուրիշ համարներ։ Tout le monde est convaincu d'avoir raison. Եվ ամեն մարդ կգազե, որ իրավունք ունի։ Tout le monde s'appuie sur la parole pour dire j'ai raison. Ամեն մարդ ավետարանի վրա գսե բաներմա։ Mais moi, si je m'assois devant vous et que je vous dis que j'étais addict et que Dieu m'a libéré ou qu'aujourd'hui je ne le suis plus, Բայց եթե ես նստím եւ ասեմ, որ գախություն բամը ունի իմ կյանքիս մեջ եւ դեր ազատեց ինձ մե, quel contre-argument vous allez me donner? դուք ինչ կրնակ ասել։ Aucun. Ոչ մի բան։ C'est pour ça que la parole de Dieu nous fait comprendre que le témoignage est une puissance. Անորամար Աստծո խոսքը մեզ գսե, որ վկայությունը զորություն մնա։ Une puissance à ne pas négliger. Եվ ասիգա պետք է բարաբի չառնենք, Une puissance à utiliser. պետք է կորզածենք։ Des fois, il y a des gens, nous ne savons pas par où commencer pour leur parler de Jésus. Երբեմն չենք գիտեր ուրիշներու հետ ինչպես սկսել խոսիլ իրենց հետ։ Mais tu peux commencer par ce que Jésus a fait dans ta vie. Բայց դու գնաս ասել ինչ որ Հիսուսը սավ ըրավ քո կյանքիդ մեջ։ Tu peux commencer par toutes les bénédictions que le Seigneur t'accorde chaque jour. Ինչպես դեր ամեն օր գարաշնորհ է քեզի։ Tu peux commencer par toutes ces situations où tu étais au plus bas du bas et le Seigneur Jésus est venu te sortir de là. Ինչպես դեր քեզի համար ինչեր ըրավ եւ քեզ վիճակի մեջ էիր։ Parce que personne ne peut remettre en cause ton témoignage. Դու ինչ որ ապրեցար, ինչ որ ըրավ դեր ոչ մեկը գրնա դեմ տնել։ Personne ne peut le remettre en cause. Ոչ մի բան չեն գրնարսել։ Et je nous encourage à utiliser cette puissance que Dieu nous donne. Եվ ցեզի կկաչարեն որբեսի կորձածենք այս զորությունը։ Vous savez, nous voyons ça comme juste, voilà, témoignage. Des fois, c'est bien de témoigner de temps en temps, mais le témoignage, et j'insiste là-dessus, je le répète peut-être pour la 7e fois, mais gardez-le dans votre cœur, le témoignage est une puissance. Շատ մարդիկ բաներ գսեն ասոր մասին, բայց իմորնակ որ վգայել զորություն մնե։ Des fois, on ne veut pas évangéliser parce qu'on se dit, eh bien, moi, je ne peux pas évangéliser parce que moi, je ne connais pas assez bien la Bible, moi, je ne connais pas assez bien les Écritures, moi, j'ai peur que si je parle, peut-être qu'on va m'emmener dans des sujets, je ne saurais pas répondre, je ne saurais pas expliquer la Trinité, je ne saurais pas. Երբեմն գվախնանք վգայել, բասանձի բաժարներ գտնենք, գսենք որ ծուրբ քիրքը շատ չենք գիտեր, դարբեր բաժար գսենք գտնենք։ Mais le seul prérequis pour partager Jésus-Christ, eh bien, c'est de savoir ce que lui a fait dans notre vie. Առաջին բանը ուրիշներու վգայել ինչ որ դերը ըրավ մեր կյանքերու մեջ։ Je suis peut-être illettré, je ne sais peut-être ni lire, ni écrire, ni rien, mais je sais que j'étais aveugle
et maintenant je vois. Et ce Asma- qu'il a fait dans ma vie, il peut le faire également dans ta vie. Եվ այս մարդը գրնա ասել, որ ես գարտալ քիրեր շատ չեմ գիտեր, գրոնքի մասի շատ բաներ չեմ գիտեր, բայց մի բան գիտեմ, որ գույր էի եւ հիմա գտեսնամ։ Je nous encourage encore. L'évangélisation, c'est quelque chose d'important. Վգայել կարևոր բան է։ Nous ne pouvons pas vivre notre vie chrétienne sans évangéliser. Ce n'est pas possible. Եվ առանց վգայել մենք չենք գրնար ապրիլ մեր կյանքը։ Nous ne pouvons pas vivre notre vie chrétienne sans partager notre foi. Եթե չենք բաժնակցիր մեր հավատքը, չենք գնա ապրիլ մեր կյանքը։ Le Seigneur nous a sauvés, nous. Nous ne pouvons pas regarder les gens autour de nous mourir alors que nous avons été sauvés. Մենք Աստված մեզի փրկեց, ուրեմն ուրիշները անդարբեր ծավով չեն գրնար նայել։ Et ce matin, je ne suis pas là pour que nous fassions des débats. Եվ շատ չէ որ շատ բաներ պետք է ասենք։ Ce matin, je suis là pour que vous partagiez la réalité de la parole de Dieu. Բայց ինչ ասուզո խոսքը ինչ կսեմ էզի։ Lorsqu'on parle d'évangélisation, souvent, eh bien, c'est un sujet qui divise. Վգայել շատ մարդիկ դարբեր բաներ գսեն։ Parce que il y a ceux qui veulent évangéliser en allant dehors, il y a ceux qui veulent évangéliser en allant dans les métros, il y a ceux qui veulent évangéliser sur Internet, il y a ceux... En tout cas, vous avez compris. Վգայությունը շատ մարդիկը որ շատ դարբեր գսեն։ Շատերը գսեն եկեղեցի մեջ պետք է ունենք, տրենի մեջ պետք է ունենք, դուրսի մեջ պետք է ունենք։ Ամեն մարդ բանը գսե։ Et des fois, on se divise et on finit par ne rien faire parce que on se dit ah bon bah les frères et les sœurs vont peut-être évangéliser dans les métros. Ah moi je n'aime pas cette approche, j'aime pas cette manière de faire. Je considère que c'est pas comme ça qu'on doit évangéliser. Donc au final, je ne fais rien. Եվ ասացի շատ խոսքեր գա, ամեն մարդ բանը գսե, ուրեմն շատ անգամ բանը չեն կներ։ J'aimerais dire à quelqu'un peut-être ce matin que ce n'est pas grave et il ne faut pas culpabiliser parce que tu n'as pas envie d'évangéliser dans les métros. Բայց մենք մեզի քեշ պետք է չսկանք, վասնզի դուրսերը չեն կելեր վգայելու։ Ce n'est pas grave et il ne faut pas culpabiliser parce que tu n'as pas envie d'aller évangéliser dans les bus. Մենք պետք է ձանր չսկանք, վասնզի օտոբուսներու մեջ կամ մետրոյի մեջ չենք վգայեր։ Mais par contre, là où c'est grave, c'est si tu ne fais rien. Բայց եթե դու բանը չես ուներ, ասիկա լավ չէ։ Là où c'est grave, c'est si tu ne fais rien. Si sous prétexte que je n'aime pas faire ça ou ça, alors je ne fais rien. Բայց եթե դու բանը չես ուներ, անիկա լավ բանը չէ։ D'accord, tu n'aimes pas aller dans les métros. D'accord, tu n'aimes pas aller dans les bus. D'accord, tu n'aimes pas aller dans la rue. Mais qu'est-ce que tu aimes faire et qu'est-ce que tu fais? Այո, դու այլևս չես իրեր դուրսելալ կամ մետրոյի մեջ խոսիլ, բայց ուրիշ ինչ կնես։ C'est vrai que tout le monde n'est pas fait pour aller dans les prisons et pour prêcher la parole de Dieu. Այո, ամեն մարդ չգնա բանդերու մեջ երթալ եւ Աստծո խոսքը վգայել։ Mais la question que je te pose ce matin, c'est toi, qu'est-ce que tu fais? Բայց մեր հարցը դու ինչ կնես։ Quelle est ta contribution? Ինչ կնես վգայության մեջ։ De quelle manière tu partages l'évangile? Դու ինչպես կբաժնակցես խոսքը։ De quelle manière tu répands le nom de Jésus autour de toi? Ինչպես կդարածես Հիսուսի անունը քու չորս գողմը։ Et on ne parle pas ici de forcément de convertir des foules et de remplir des stades et de faire des choses. Waouh! Կարևոր չէ շատ բազմության մեջ շատ բազմության առաջ շատ մեծ բաներ անել։ Mais si déjà une personne donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ parce que tu as eu le courage de faire ce que Dieu t'a demandé, Բայց նույնիսկ եթե մեկ հոգի գաբաշխարե քու խոսքի միջոցով Dieu est glorifié. Աստված կպարավորվի։ Dieu est glorifié. Աստված կպարավորվի։ Alors je nous laisse avec cette réflexion dans la tête. Qu'est-ce que moi je fais? Ուրեմն հարցը ես ինչ կնեմ Աստծո համար։ La question n'est pas un débat, la question n'est pas de savoir qu'est-ce que j'aime faire ou qu'est-ce que je n'aime pas faire. Non, la question c'est qu'est-ce que je fais? Et si je ne fais rien, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Կարևոր չէ ասել ես ինչ կսիրեմ, ինչ չեմ սիրել, կարևորը ես ինչ կնեմ Տիրոջ համար։ Nous devons témoigner. Parce que de un, le témoignage est une puissance. Et de deux,
le témoignage nous permet, eh bien, d'encourager, de fortifier et d'affermir notre foi. Առաջին բանը կարևոր է վկայել, վասնզի ինչպես ասենք զորություն մներ եւ երկրորդ մեր հավատքը գզորանա երբ վկայենք։ Est-ce que vous avez jamais remarqué des fois, tu peux venir le dimanche matin, tu viens à l'église et puis tu es fatigué, tu es comme si tu es dans une dépression, ça va pas, tu as passé une semaine compliquée. Երբեմն գալա որ գիրագի օրը եկեղեցի գուքան եւ հոգնած ենք լավ չենք սկար։ Mais tu viens le dimanche matin, tu entends la parole de Dieu, tu es dans la louange, tu es dans tout ça, et puis tu sors de l'église tout autrement que tu es rentré. Երբեմն գալա որ գիրագի տուն հոգնած գուքաս եւ զորացած գվերաթարնաս։ Tu étais au plus bas, mais tu ressors au plus haut. Տուն լավ չէր, բայց հիմա լավ ես։ Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ինչ եղավ արդյոք։ Ta foi a été augmentée, ta foi a été affermie, ta foi a été encouragée, ta foi a été fortifiée. Քո հավատքդ ավելի զորավոր դարձավ, ավելի ամուր դարձավ։ La Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend et que ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Համար մգա որ գսե հավատքը գուկա ինչ որ գլսենք եւ ինչ որ գլսենք Աստծո խոսքեն։ Raison pour laquelle nous avons besoin continuellement d'entendre ce qui vient de Dieu. Անորոշ պետք է միշտ եւ միշտ լսենք ինչ որ գուկա Աստծո գողմեն։ Et lorsqu'on partage notre témoignage, eh bien, on peut encourager la personne qui est en face de nous. Երբ գվգայենք գրանք քաչարել մարդը որ մեր արժևն է։ Des fois, tu viens à l'église, tu vois ton frère, ta sœur qui est dans une situation... Tu sens que ça ne va pas, tu le sens. Ok? Երբեմն գուկաս եկեղեցի եւ գսկաս որ քուքույրոտ եղբայրդ լավ չէ, լավ վիճակի մեջ չէ։ On parlait de la conviction de l'esprit tout à l'heure. Tu le sens. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Տուն գսկաս որ պամգա որ լավ չէ երկնքի մեջ։ Et des fois, on se dit, ah ouais, le frère Xavier ou le frère Bertrand, ça va pas trop, eh bien, je vais rentrer à la maison et je vais prier pour lui, que le Seigneur lui fasse du bien. Եվ երբեմն գտեսնենք վիճակը որ լավ չէ, բայց եւ գսենք երբ դու պիտի վերադառնամ իրեն համար գաղութեմ։ Ok. Et je suis pas en train de dire que ce n'est pas une bonne chose. Hein. C'est Չեմ une ուզել bonne ասի chose. քեշ պամնե, Il faut qu'on prie les uns pour les autres. պետք է աղոթենք իրարու համար։ Mais là où tu dis, je vais rentrer chez moi et je vais prier pour mon frère, quand tu étais à côté de lui, pourquoi est-ce que tu n'as pas échangé avec lui? Բայց երբ եկեղեցի իր կողմն է ինչու չի խոսեցար իրեն հետ։ Quand tu pries et tu demandes à Dieu de fortifier ta sœur, comment Dieu va fortifier ta sœur? Երբ դու գաղութես որբեսի քույրոտ ավելի լավ լա, ինչպես պիտի լավ լա։ Je vous donne un autre exemple, mais c'est pour que vous compreniez. Si je vois quelqu'un qui est dans une difficulté financière et que moi je prie Dieu pour lui dire, Seigneur, tu vois sa difficulté, il lui manque 100 € pour faire X, Y, Z, Seigneur, bénis-la. Երբեմն մեկը գտեսնենք որ տրամի խնդիր ունի եւ մենք միայն գաղութենք գսենք դեր օգնե իրեն։ Mais des fois, le Seigneur, la réponse qu'il peut me donner, mais c'est d'accord, prends 100 € dans ton compte vu que tu les as et donne-lui. Eh bien բարձ պամը գնանք լա դերը մեզի գսե որ տուն կուտրամտար եւ օգնե իրեն։ En fait, lorsqu'on vient à l'église et lorsqu'on prie, on ne prie pas pour que Dieu fasse les choses pour les autres, on prie pour être acteur de ce qui se passe. Միան դիրոշմե ցաղոթենք որբեսի ինքը թողնե դերը մեզի գուզե կորզածել երբեմն։ Si je n'ai pas, je n'ai pas. Եթե ճունիմ։ Mais si j'ai et que le Seigneur me le met à cœur et que mon frère est dans le besoin et que je demande à Dieu de le bénir, mais comment Dieu va le bénir? Ինչպես դերը պիտի օգնե իրեն, եթե ինձի ուղղություն գուտա, ինձի զորություն գուտա, որովհետեւ ես օգնեմ իրեն։ Il va passer par moi. Parce que la bénédiction qu'il m'a donnée, c'est également pour bénir les gens qui sont autour de moi. Եթե դերը ինձի դվավ, ես էլ ուրիշներուն պետք է դամ։ Voyez la bénédiction de Dieu de cette manière. Dieu ne bénit pas pour bénir. Դերը միան չորտն է որբեսի քեզի բահես։ Est-ce que quelqu'un sait ça? Dieu ne bénit pas pour bénir.
Դերեմյան չորտներ որբեսի մեզի համար։ D'accord, il nous aime, d'accord, il fait ça par amour, mais c'est-à-dire que les pensées de Dieu sont trop au-delà, au-dessus de nos pensées. Dieu a toujours un plan, il a toujours une stratégie. Եվ դերը միշտ ծրագիր ունի ամեն ինչի համար։ Lisez la Bible avec cette perspective et vous allez voir les choses autrement. Պետք է աս դեսիլքով պետք է գարտանք Սուրբ Գիրքը։ Tout ce que Dieu fait, il le fait dans un but et dans un objectif précis. Ինչ որ դերը գնե նպատակի համար գնե։ Nous, des fois, on prend la Bible et on se dit, ah ok, l'histoire de Joseph, on se dit, Seigneur, moi je veux la même grâce que Joseph, la même bénédiction, comme ça moi aussi je vais réussir, moi aussi je vais avoir du succès et moi aussi je vais être riche. Երբեմն գարտանք Հովսեփի պատմությունը եւ գսենք ով ասած ինձի նմանապես օրտնե որբեսի հարուստ լամ։ Mais ce qu'on ignore, c'est que Dieu n'a pas mis Joseph à cette position juste pour la gloire de Joseph. Բայց դերը Հովսեփի չորտնես միան իրեն համար։ Dieu l'a mis à cette position pour que Joseph, derrière, puisse être une bénédiction pour l'intégralité de son peuple et qu'il puisse par là sauver son peuple. Հովսեփը դերը օրտնես որբեսի իր ժողովուրդն ալ իր միջոցով օրտնովի։ Mais si toi, Dieu te bénit et que toi, tu gardes cette bénédiction pour toi, Բայց եթե դերը քեզի գործնե եւ քու համար գբայես։ lorsque Dieu nous bénit, nous devons réfléchir comment est-ce que je peux contribuer, comment est-ce que je peux bénir les gens qui sont autour de moi. Seigneur, ce que tu m'as donné, comment moi aussi je peux rendre cette chose. Եվ դերը քեզի գործնե պետք է մտածես ինչպես ուրիշներուն ես ալ օրտնեմ եւ օգնեմ։ L'église, Seigneur, tu me bénis au travers de l'église. Comment moi aussi, Seigneur, je peux bénir l'église? Գնալա եկեղեցին մեջ Seigneur, il y a des hommes et des femmes qui contribuent à l'église, qui se lèvent le matin, qui chantent, qui prient, qui font ceci. Comment moi aussi, Seigneur, je peux le rendre? Seigneur, toute cette grâce qui tombe sur ma vie. այո եկեղեցին մեջ շատ բաներ գլա երկլա խոսքեր գլա ես ալ իմ բաժինից պետք է ունեմ։ Pour revenir sur le témoignage, eh bien, vous savez, nous devons comprendre que des fois, il y a des gens qui sont autour de nous, qui sont à l'église. Vous savez, on vient tous à l'église et on se demande tous, on se pose tous la même question. Mon frère, comment ça va? Ma sœur, comment ça va? Et on se répond tous toujours la même chose. Ça va par la grâce de Dieu. Եվ միշտ եկեղեցի գուքան գիրագի օրերը եւ գսենք ինչպես ես ինչ կնես եւ ամեն անգամ միշտ գսենք այստեղ լավ ենք աստուծո паркաստուծո լավ ենք։ Si je pose la question ici, je demande qui ment? Personne ne va lever la main. Եթե հարցամ ինչպես եք ամեն մարդ պիտի ասե լավ ենք паркաստուծո։ Mais pourtant, il faut qu'on soit vrai, qu'on se dise la vérité. À chaque fois qu'on dit ça va par la grâce de Dieu, en vrai, ça ne va pas. Բայց երբեմն լավ ենք գսենք բայց լավ չենք։ Ça va pas. J'ai des problèmes chargés sur mon dos, mais comme, excusez-moi l'expression, hein, mais je vais le dire comme ça, et ceux qui peuvent comprendre, on va se comprendre. Mais comme à l'église, on a l'habitude d'être hypocrite. Բայց անգերզելանք երբեմն մեր հույսի վրա շատ խնդիրներ ունենք։ Comme on a l'habitude d'être dans les faux semblants, alors on utilise le nom de Dieu pour dire ça va par la grâce de Dieu. Եվ մենք միշտ կսենք паркաստուծո աստուծո շնորհքով լավ ենք, Mais ça ne va pas. բայց լավ չենք։ Et lorsque on est attentif à l'Esprit de Dieu et à ce qu'il met dans notre cœur, le Saint-Esprit peut nous révéler, il peut nous dire, il peut mettre cette conviction. Ah, parle à ce frère, parle à ta sœur, parle à un tel, parle à une telle. Բայց երբեմն եթե հնազանդ տլանք, Սուրբ Հոգի մեզի գսե, որ այս քույրը այս վիճակի մեջ է կամ այս եղբայրը ուրիշ վիճակի մեջ է եւ իրեն հետ խոսիր։ Et comprenez-moi bien, l'idée ce n'est pas de renverser le problème et puis de ne plus être hypocrite sur le ça va par la grâce de Dieu, mais maintenant d'être hypocrite dans des conversations hypocrites parce qu'il faut qu'on se parle. Non, l'objectif ce n'est pas de se parler aussi pour se parler. C'est pas ce que je suis en train de dire là. Մեր հարաբերություններու մեջ մենք պետք է անգերձելանք։ Si on a des choses à faire, on les fait. Mais ce que je dis ici, c'est que des fois, mon frère ou ma sœur a juste besoin d'une parole d'encouragement. Երբեմն իմ քույրս, իմ եղբայրս միայն կաչերերության խոսք մը պետքություն ունի։ Juste besoin d'un verset. Համարը
Des fois, tu sais pas, tu viens t'asseoir, toi, tu es dans la joie du Seigneur, mais la personne qui est à côté de toi, elle a pleuré, 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 pleuré toute la nuit. Երբեմն մենք եկեղեցի գուքանք, մեր վիճակը լավ է, բայց մեր գողքինը մի ծանր վիճակի մեջ է։ Parce qu'elle est dans une situation où elle est en train de perdre la foi complètement. Գնա վիճակներ, որ այս անձը գնա հավատքը գործունել։ Et le simple fait d'entendre mon frère, je ne sais pas ce que tu traverses, mais Dieu est avec toi. Եվ երբեմն բարձ խոսքը գսել, որ չեմ գիտեր քո վիճակը, բայց դերը քեզի հետ է։ Ça peut faire toute la différence dans la vie de la personne. Ասիկա շատ բան գնա փոխել մարդու կյանքի մեջ։ Et je vais terminer là-dessus, mais vous savez, l'erreur que l'on fait souvent, c'est de croire que, vous savez, nous sommes sauvés par la foi, n'est-ce pas? Mais l'erreur que nous faisons souvent, c'est de croire que la foi, c'est quelque chose de statique, quelque chose qui ne bouge pas. Երբեմն սխալ մգնենք, որ գսենք մենք փրկված ենք շնորհքով եւ բայց կգարձենք, որ հոն պետք է մնանք, հավատքը հոն կմնա։ On se dit, parce que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, parce qu'un jour dans ma vie j'ai été fort, j'ai eu la foi, alors cette foi c'est pour toujours. Կգարձենք, որ հավատքը չգնա շարժիլ, գավադանք, օրմու գավադանք եւ անիգա պիտի չշարժի։ Mais Jésus nous fait comprendre que ce n'est pas le cas. Lorsqu'il parlait à ses disciples, il pouvait leur dire, aujourd'hui vous avez la foi, c'est vrai, mais lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi chez vous? Հիսուսը ըսավ աշակերտներուն, այո այսօր գավադակ հավատք ունենք, բայց երբ պիտի վերադառնամ, արդյոք պիտի գտնամ հավատքը։ D'où l'intérêt de continuellement te fortifier, Անորոշ պետք է մի զորացնենք, continuellement s'édifier, պետք է կալենք, continuellement faire ces choses-là. Parce que la foi, eh bien, doit être associée à la persévérance. պետք է միշտ հավատքի մեջ մնանք օրեօր։ La question que je nous pose encore, et je nous laisse tout ça, c'est pour réfléchir. C'est pour réfléchir. C'est pas juste pour avoir entendu vraiment une prédication et de rentrer chez nous. Non, mais c'est pour prendre toutes ces réflexions, les amener chez nous et dire Seigneur, où est-ce que j'en suis? Կարևոր չէ որ ասիգա ուրիշ բատկամ լասանք օթի մեջ, բայց ինչ որ ասենք պետք է ձանր սևով պետք է մտածենք։ Ton témoignage peut fortifier ton frère. Ton témoignage peut fortifier ta sœur. Et ton témoignage peut également te fortifier toi-même. Քո վկայությունը գրնա կաչարել քույրը եղբայրը, բայց քեզիալ։ Quand ça ne va pas dans ta vie, des fois, il n'y aura pas toujours des gens autour de toi pour te fortifier. Երբ քեզ վիճակի մեջ ես, միշտ քո գողքոտ մեկը չկա որ քեզի կաչարել է։ Mais souviens-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie. Մի մորնար ինչ դերը ռավ քո կյանքիդ մեջ։ Souviens-toi de ce qu'il a fait dans ta vie. Souviens-toi des bontés de Dieu. Souviens-toi à quel point Dieu est capable de faire. Մի մորնար ինչ դերը կարող է անել քո կյանքիդ մեջ։ Et dis-toi que ce qu'il a déjà fait, il le fera encore. Եվ ինչ որ ռավ արդեն գրնա նորեն անել։ Est-ce que vous me permettez de terminer justement en vous donnant un témoignage? Վկայություն մը պիտի դամ։ Ou vous regardez l'heure, vous vous dites c'est trop tard, là, faut qu'on rentre, faut qu'on mange. Vous me permettez? Oui, oui. Gloire à Dieu. Vous savez, je dis ces choses, c'est pour qu'on puisse s'encourager. C'est pour qu'on puisse s'encourager. Nous sommes tous là, c'est vrai, mais comme je disais tout à l'heure, nous venons à l'église avec des masques et je pense que, en tant que corps de Christ, il serait bien de faire tomber ces masques-là et de laisser vraiment le Saint-Esprit nous faire du bien. Երբեմն եկեղեցի գուքանք, բայց անգերց սևով։ Եվ գուզեմ որ այսօր անգերց լանք աս դիրոջ արչև։ Si quelqu'un est venu dans ce lieu avec des doutes, avec une baisse de foi, avec des questionnements vis-à-vis de Dieu, Եթե գասկասներ գա, հարցումներ գա դիրոջ մեկ կողմեն, j'aimerais lui dire que le même Dieu que tu pries, c'est le même Dieu que je prie. Et moi, Dieu, il ne m'a jamais abandonné. Եվ այն դերը որ գաղութենք նույնն է քու դերդ եւ իմ դերս։ Il ne m'a jamais abandonné. Եվ ինձ երբեք չցկեր։ J'ai pu être dans des situations qui paraissaient peut-être catastrophiques,
mais Dieu ne m'a jamais abandonné. Գրնալար որ վիճակներ որ անհույս էր, բայց դերը երբեք մեզ չցկեր։ Des fois, ça a pu prendre du temps, mais notre Seigneur, il se lève toujours en dernier. Եվ Տիրոջը ժամանակը մեր ժամանակը չէ։ C'est toujours lui qui a le dernier mot. Եվ ինքը վերջին խոսքը ունի։ Peut-être que ta maladie te rend... Regardez, c'est ta maladie, mais elle te rend malade. Եվ գրնալա որ տուն հիվանդ ես, J'aimerais te dire que Dieu n'a pas changé. դերը չփոխեր։ Tu t'inquiètes peut-être pour tes enfants, mais Dieu n'a pas changé. Կուզավակներու համար լավ չես, բայց դերը խոսե։ Tu t'inquiètes peut-être pour l'Église, le futur de l'Église, mais Dieu n'a pas changé. Եկեղեցին համար կմտածես կարելի է, Il a fait des choses plus grandes, plus fortes, plus folles que celles-ci. բայց դերը շատ մեծ բաներ գնե։ Qu'est-ce qu'il ne pourrait pas faire dans ta vie? Եվ քո կյանքիդ մեջ շատ մեծ բաներ կգրնանել։ Qu'est-ce qu'il ne pourrait pas faire dans tes finances? Ինչ կգրնանել քո ֆինանսներու մեջ։ Qu'est-ce qu'il ne pourrait pas faire pour cette Église? Այս եկեղեցի համար Il a ouvert la mer en deux pour laisser son peuple passer. բացավ ճուրերը, որովհետեւ ժողովուրդը անցնի։ Il a fait tomber la manne du ciel. Մանանան եկավ։ Qu'est-ce qu'il ne pourrait pas faire? Աստված ամեն ինչ կարող է։ Moi qui suis devant vous, lorsque j'étais plus jeune, eh bien, j'ai eu une maladie que l'on appelle la méningite. Ես ավելի ջահել էի հիվանդացա օրմա։ La méningite foudroyante, j'ai eu. Ձանր հիվանդությունն է։ En termes de méningite, on ne peut pas faire plus. Et pour vous faire simplement, c'est une maladie qui attaque le cerveau et qui nous détruit complètement. Moi, j'ai perdu toute capacité, toute habilité, que ce soit intellectuelle ou physique. Եվ այս հիվանդությունը ձանր էր, ըլլա մարմինի մեջ կամ գլուխի մեջ ամեն ինչ կկանտե այս հիվանդությունը։ J'étais à l'hôpital, on a tout fait sur moi, on m'a mis dans le coma, c'est-à-dire que les médecins, tout ce qu'ils pouvaient faire, ils l'ont fait. Եվ դոկտորները ամեն ինչ ըրին ինձ համար, կոմայի մեջ կամ ամեն ինչ ըրին ինձ համար։ J'ai perdu mes capacités intellectuelles, j'ai perdu l'usage de mes jambes, Ըլլա ֆիզիկապես, ըլլա գլուխիս մեջ ամեն ինչ գործունեցի։ et quand je vous dis j'ai perdu, c'est pas... non, j'ai perdu l'usage de mes jambes. Չի գրնակալել։ J'ai des choses qui me poussaient dans le corps. J'ai perdu l'usage de mes jambes. Et les médecins ont dit à mes parents, écoutez, vous savez, c'est terminé. Բժիշկները ասին իմ ծնողներիս հույս չկա այլևս։ C'est terminé, nous avons fait tout ce que nous pouvions faire pour ce garçon, mais c'est terminé. Ազդողուն համար ըրինք մեր չափը, բայց այլևս հույս չկա։ Il n'y a plus aucune possibilité pour lui, c'est terminé. Վերջացավ այլևս հույս չկա։ Il y a deux choses. C'est soit ce garçon meurt, parce qu'en soi il est déjà mort là où il est, soit par le plus grand des miracles, il s'en sort, mais s'il s'en sort, il s'en sortira comme un légume pour le reste de sa vie, parce qu'il est déjà mort. Բժիշկները ասեն երկու բան կա։ Եթե այս դղան պիտի մահանա, գամալ գրնա ապրիլ, բայց առանց բան ոչ մի բան, voilà, ոչ մի բան չգրնա անել, եթե գաբրի։ Et il ne parlait pas, il ne faisait pas des hypothèses ou quoi que ce soit. Il parlait factuellement. Parce que mon cerveau était éteint, mes jambes étaient éteintes, c'était fini pour moi. Ինձ համար ամեն ինչ վերջացած էր։ Mais c'est mal connaître la puissance de notre Dieu. Այս բժիշկները չեն գիտեր Աստծո զորությունը։ C'est mal connaître la bonté de notre Dieu. Որչափ դերը լա բարի է։ C'est mal connaître à quel point notre Dieu est grand. Չեն գիտեր որչափ Աստված մեծ է։ Ils ont dit que c'était terminé. Mais tant que Dieu, lui, n'a pas dit que c'est terminé, alors ce n'est pas fini. Բժիշկները գրնան ասել որ վերջացավ, բայց վերջին խոսքը Աստուծո է։ Regardez-moi aujourd'hui. Ինձ նայեցեք այսօր։ Mon cerveau était éteint, mais je prêche la parole de Dieu.
Քուլուխս վերջացած էր, բայց գկարոզեմ այսօր։ Mes jambes étaient finies. Mais pourtant, je marche, je cours, je conduis, je saute. Այսօր գրնամ վազել, օտո քշել, ամեն ինչ շնել։ Je peux même sauter ici pour que vous puissiez me croire. Ամեն ինչ Amen. գրնամ մնել։ Pour vous dire, Amen. Il a le dernier mot toujours. Ah, il a le dernier mot toujours. Et s'il l'a fait dans ma vie, je veux dire à quelqu'un qui peut le faire également dans ta vie. Եվ եթե իմ ցանկից մեջ հրավ, պետք է ուրիշներուն ասեմ, որ իր ցանկի մեջ կգնալ։ Je ne sais pas quelle est cette situation, peut-être qui te tracasse, cette situation qui t'empêche de dormir. Je ne sais pas. Toi, tu sais, Dieu sait. Չեմ գիտեր այդ վիճակը, որ քեզ համար շատ ծանր է, բայց ցուն գիտես եւ Աստված գիտե։ Mais sache que tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, ce n'est pas terminé pour toi. Բայց գիտիր, որ մինչև դերը իր խոսքը չսա, վերջին խոսքը քեզ համար հույս կա։ Ce n'est pas terminé pour toi. Քեզ համար հույս Le կա։ Seigneur est sur le point de transformer cette situation catastrophique en un témoignage glorieux pour lui. Եվ բայց երբ դերը քեզ համար փամը բինիդե, դու իր парքին համար պետք է վգայես։ Alors change ta manière de prier. Et dis, Seigneur, j'ai la foi. J'ai la foi que tu es capable de faire. En tout cas, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais moi, j'ai la foi que tu es capable de faire. Ուրեմն պետք է քու աղոկները պետք է փոխիս։ Միայն չսես, որ դերը գրնա, բայց դու պետք է անոր հավատաս։ Alors, je ne te prie plus pour te dire à quel point cette situation m'embête et difficile. Mais maintenant, je te prie pour te dire, Seigneur, parce que je sais que tu en es capable, parce que tu es le même et tu n'as jamais changé. Alors Seigneur, transforme cette situation en un témoignage glorieux pour ta gloire. Անոր համար պետք է մենք ասենք դիրոջ այս վիճակը երբ լավ վիճելա քու քեզի համար վգայություն մըլա քու парքիտ համար վգայություն մըլա։ Est-ce qu'on peut se tenir debout pour ceux qui le peuvent? Գնանք ոտքի կանգնել։ Nous allons simplement élever notre voix. Nous allons simplement élever notre voix. Et nous avons dit que nous croyons en Dieu. Nous croyons en sa puissance. Nous croyons en ce qu'il est capable de faire. Nous croyons qu'il n'y a rien de trop grand, rien de trop difficile pour notre Dieu. Eh bien, nous allons remettre tous nos soucis dans les mains de Dieu. Et si peut-être il y a une personne ici qui n'a pas de problème, qui n'a pas de soucis, qui n'a pas de difficultés, gloire à Dieu, mais qu'elle ne reste pas la bouche fermée. Alors prie pour ton frère, que tu sais être dans une situation compliquée. Prie pour ta sœur. Le Saint-Esprit va peut-être mettre quelqu'un dans ton cœur pendant que tu pries. Prie pour cette personne. Mais tous ensemble, faisons monter notre prière à Dieu et montrons-lui notre foi en lui disant, Seigneur, je crois véritablement que cette situation, tu peux la transformer comme tu l'as toujours fait, en un témoignage glorieux. Est-ce qu'on peut élever notre voix tous ensemble? Աղոթենք մեր նյութերու համար եւ քուժեղբարի նյութերու համար, եթե Սուրբ Օքի քեզի մեկը գտնեք ու սրդիդ մեջ, դեն համար արգնաս աղոթել։ Père éternel, mon Dieu, Seigneur, merci parce que tu es dans ce lieu. Merci parce que tu es le même, tu n'as pas changé. Seigneur, ta manière de faire est toujours la même. Seigneur, je lis ta parole et Seigneur, il n'y a jamais eu un homme que tu as abandonné. Seigneur, j'ai eu beau grandir, Seigneur, je n'ai jamais, Seigneur Dieu, entendu que tu as laissé tomber, Seigneur mon Dieu, un de tes serviteurs. Père éternel, je te prie pour moi-même et je te prie pour tous mes frères et sœurs dans ce lieu. Père éternel, tu connais nos situations, tu connais notre vie, tu connais nos défis, tu connais nos combats. Mais Seigneur, ce matin, nous ne voulons pas te dire à quel point ces problèmes sont grands, mais ce matin, Seigneur mon Dieu, nous voulons, Seigneur Dieu, réaffirmer notre foi envers toi. Nous voulons te dire, Seigneur, que nous te faisons confiance. Nous voulons te dire, Seigneur, que nous savons que tu es plus grand que ces problèmes, plus grand que ces difficultés, plus grand, Seigneur mon Dieu, que toutes ces situations et que tu es capable de faire, mon Dieu. Tu es capable, Seigneur mon Dieu, de transformer tous ces problèmes, Seigneur, en un témoignage glorieux, Seigneur. De la même manière
manière que tu as donné un témoignage à ton peuple, de la même manière que tu as donné un témoignage à Joseph, de la même manière que tu as donné un témoignage à Abraham, de la même manière que tu as donné un témoignage à David. Je crois que tu es le même Dieu encore pour nous aujourd'hui et tu vas nous donner également un témoignage. Tu vas nous donner également, Seigneur Dieu, de la matière afin, Seigneur mon Dieu, de partager, Seigneur Dieu, ton évangile. Merci parce que tu es bon. Merci, Seigneur, parce que ce matin, Seigneur, tu raffermis notre foi. Merci parce que, Seigneur, ce matin, tu ne permets pas que quiconque puisse sortir de ce lieu avec une foi en défaillance. Mais Seigneur, merci parce que, Seigneur, tu rallumes, tu ravives ce feu à l'intérieur de nous. Béni soit ton saint nom. Merci parce que celui qui était abattu, tu le relèves. Merci parce que celui qui est venu avec des doutes, Seigneur, tu lui mets la certitude. Que ton nom soit glorifié, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia.